सुप्रभात दर्शक बंधु आज 14 मे बुधवार तेज चलतु नजर पकड़ा राज्य तथा देश विदेश आज मुख्य खबर उपरे। पश्चिम में खईफुटा ताती उपकूल में असह्य गुड़गुड़ी ताऊ खाइला ताती कलबल करुच्ची गुड़गुड़ी ना पदा को बाहरी होची ना घर भितर रही होची देहरु गम गम होई बही जाउची झाल काउलु बाउलु होई जाउछंती लोक प्रचंड ग्रीष्मर प्रहार रे अस्तव्यस्त जनजीवन एतिकिरे सरिणी दुर्दशा आगकू आहुरी 4 दिन सारा राज्य रे देखा देबो एभली स्थिति। एबे सुधा गरम और गुड़गुड़ी रे 282 जन असुस्थ हेलेनी। पश्चिम ओडिशा रे पारद जेमिति उपर मुहा असुस्थों संख्या मध्य सेमिति अधिक संबलपुर रे असुस्थों संख्या 83 रे पहुंचिलानी। परवर्ती खबर बनिया रखिब आप जल परिचालन पर गो वाटर मौसुमी आसु आसु ओडिशावासी को घारी थाए बनिया चिंता उपकूल जिला यही भय टिके बेसी होता है। एवं बनियारू मुक्ति पाइबा सरकार अंटा भिड़िंट। जल संपद विभाग चलित थर एक आप द्वारा राज्यर समस्त जलभंडार को नियंत्रण करने को प्रस्तुत होची। आप्र नाम होची गो वाटर आप। परवर्ती खबर राज्य में लोकों अपहंच स्वास्थ्य सेवा अधिकांश हस्पिटाल नहांती डाक्तर रोगी हैरान। राज्य बड़ू छोट सबु हस्पिटाल समस्या अधिकांश हस्पिटाल आवश्यक डाक्तर नहांती रोगी को हताश होगाकू पड़ुछि। कटक बड़ मेडिकल आरंभ कर ढेंकानाल और खोर्धा जिला हस्पिटाल समान अवस्था उपांत अंचल कथा एथिरु अनुमान करा जाय पारे। एकथा आमे कहउछंती रोगी एवं तांको संपर्कीय सबुठु लंबा धाड़ी लगी। कटक बड़ मेडिकल 2-3 घंटा पर भी काम होना डाक्तर अभाव समस्या होची। गरम रे रोगी आउटु पाउटु होचंती। जरूरी चिकित्सा दरकार करुवा रोगी अवस्था न कहले भल। परवर्ती खबर ओडिशा छाड़ुछंती आईपीएस आईएएस दिल्ली जावाई लंबा लाइन दिल्ली मुहा होइछंती आईएएस आईपीएस अधिकारी। नुआ सरकार आसवा पर दिल्ली 6 जन जाई सारथा बेले डेपुटेशन अपेक्षा अछंती 4 जन। गत सरकार समय जो माने क्षमता केन्द्र पाख लोक थिले सेमाने एबे जेमिति ओडिशा रे रहिबा पई चाहू नाहंती। 12 जून रे मुख्यमंत्री भाबे दायित्व नेले मोहन माझी। हठात प्रशासनिक स्तर रे हेला बड़ अदल बदल। जो माने नवीन पटनायक सरकार रे गेला पोतले क्षमता केन्द्र बेस प्रभावशाली थिले क्षमता कॉरिडोर रे सेमानको दबदबा कमिला। क्षमता बिना बाबू माने एबे ओडिशा रे रहिबाकू जेमिति चाहू नाहंती। परवर्ती खबर निज अंचल में 15 जन शिक्षक शिक्षयित्री बदली विधायक सांसद करें सुपारिश। स्कूल और गणशिक्षा विभाग जारी कला चिठी। शिक्षक बदली सुपारिश करें विधायक और सांसद एने चिठी जारी करिछि स्कूल और गणशिक्षा विभाग। विधायक और सांसद निज निर्वाचन मंडल 15 जन शिक्षक शिक्षयित्री बदली सुपारिश करेंगे। तेबे शिक्षक मान ग्रामांचल सहरांचल को बदली सुपारिश करें नहीं। एवं केवल निज जिला भितर सीमित हो सांसद माने निज निर्वाचन मंडली अंतर्गत अन्य ब्लॉक को बदली सुपारिश करेंगे। पूर्वर 10 जन शिक्षक शिक्षयित्री को बदली सुपारिश करने नहीं थिला प्रस्ताव। एवं यही संख्या 15 को पर्यंत वृद्धि पाई। शिक्षक मानकर अति आवश्यक स्थले सुपारिश करेंगे। यह केवल चलित शिक्षावर्ष कार्यकारी हेबो। बदली सेशन बा मे 15 रु जून 16 तारिख भितर ही आवेदन करें विधायक और सांसद। परवर्ती खबर भुवनेश्वर 4 वर्षर शिशु को अपहरण कला धरम भाई। बेंगालुरु आसी महिला घरे रोला मौका देखी कला अपहरण। राजधानी में पुणी शिशु अपहरण धक्का देला धरम भाई। धरम भूमि 4 वर्षर पुओ को कला अपहरण। भुवनेश्वर भईनगर शिशुपुत्र को अपहरण करने धरा पड़ी अभियुक्त। बापा माँ घर भितर समय बाहर खेलुवा शिशुपुत्र को अपहरण कर फेरार हो जाता अभियुक्त अभिषेक दिगल आरफ सोनू। बेंगालुरु में सोनू सह अभियोगकारिणी गरिता सिंह देखा संपर्क बढ़िया सोनू को धरम भाई बनाई। गरिता भुवनेश्वर आसी निज स्वामी और पिला रही पाखापाखि वर्षे पर अभियुक्त भुवनेश्वर आसी गरिता को देखा करथिला। धरम भाई हिसाब से गरिता घर को निमंत्रण करथिले। आज दिन 10:30 शिशु को नहीं फेरार हो जाता अभियुक्त सोनू। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला सीबीएसई द्वादश परीक्षा फल गत वर्ष तुलन में पास हार 0.41% वृद्धि। प्रकाश पाइला सीबीएसई द्वादश परीक्षा फल गत वर्ष तुलन में एथर प्रतिशत वृद्धि अधिक पास हार रही। चलित वर्ष भी पुओं को पछरे पकाई झी। पुओं तुलन में झीओं पास हार 5.94% रही। मोट 17,88,000 पिला द्वादश परीक्षा देइछंती। छात्र छात्री माने cbse.government.in cbse-results.nic.in एवं results.cbse.government.in साइट को जाई निजर फल जानी परिबे।
পরবর্তী খবর রাতে 3টায় দেশ ছাড়লে বাংলাদেশ পূর্বতন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঝটকা বাংলাদেশে তালিবানী নিয়ম যাহা পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বড় ঝটকা দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্নিহিত সরকার পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাক দল আওয়ামী লীগর সমস্ত কার্যকলাপ উপরে আন্তর্জাতিক আতঙ্কবাদ বিরোধী আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধক লগাইছেন অন্যপটে দেশ ছাড়ছেন পূর্বতন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ নোবেল বিজেতা মোহাম্মদ ইউনুসଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଦଳ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ୟୁନିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସାମରିକ ଛକାପଞ୍ଛା ଭିତରେ ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା IPL ମ୍ୟାଚ୍ ପୁନର୍ବାର ଚଳିତ ମେ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲିଗ୍ରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 17 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 6ଟି ସହର ଯଥା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜୟପୁର ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। 2ଟି ରବିବାରରେ 2ଟି ଯୁଗଳ ମୁକାବିଲା ମେ 18 ମେ 25ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ RCB KKR ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 27ରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଗଳା କାଟିଦେଲେ ନକ୍ସଲ ମାନେ ବିକାଶ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପୁରୁଣା ଶୈଳୀରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର କାରେଗୁଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅପରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ନକ୍ସଲ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମିନାଗୋଟାର ଶିକ୍ଷକ ଅଶୋକ ମୋଚାକି ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ। ଶିକ୍ଷକ ଅଶୋକ ମୋଚାକି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦର ବନ୍ୟା 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 6 ଗୁରୁତର। ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ମଝିଠାରେ ମଡ଼ଇ ଗାଁ ଓ ଭାଗଲି ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ପୁଲିସର କହିବା ମୁତାବକ ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲା ମଝିଠା ଓ ମଡ଼ଇ ଗାଁ ଓ ଭଗଲି ଗାଁଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ 3 ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। CDS ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ। ବୈଠକରେ CDSଙ୍କ ସମେତ 3 ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି NS ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ଏଭଳି କିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ କୋହଲି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣନଗରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସେ କେଲି କୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ 15 ମିନିଟ୍ ଏକାନ୍ତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ। ଦମ୍ପତି ଆଶ୍ରମରେ 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଫେରିବା ବେଳେ କୋହଲି ଦମ୍ପତିଙ୍କ କାରରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ବସିଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ଦୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।